الحمد لله الذي لا يحمد سبحانه وتعالى سواه له الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji kepada Allah yang mana tidak ada yang dipuji selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian dari yang awal dan akhir, segala pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. يوم سعيد من أيام الدنيا في شهر ربيع الأول لمن عرف فضل وقدر ربيع الأول الذي تشرف بميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Hari keberuntungan di bulan Rabiul Awal, ketika bagi orang yang mengetahui kemuliaan dan keagungan bulan Rabiul Awal terhadap hubungannya kepada Nabi Muhammad SAW. Rabiul Awal syahrun lil muhibbin. Bulan Rabiul Awal adalah bulan bagi para pecinta Nabi. Rabiul Awal syahrun lil muqtadin bi sayyidil mursalin. Bulan Rabiul Awal adalah bulannya para peneladan pengikut Nabi Muhammad SAW. Rabiul Awal syahrun li'ibadir rahmanil mutawadhi'in. Bulan Rabiul Awal adalah bulan bagi hamba-hambanya Allah yang mengenal rendah hati, tawadhu. Alhamdulillah ala bulughi hadha asy-syahr wa nas'al Allah an yuktub lana fihi 'azim al-ajr. Alhamdulillah, kita bersyukur sampainya kita di bulan mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tulis kita orang-orang yang mendapat pahala di bulan yang mulia ini. Wa kama sami'tum wa nasma' fi kulli 'asr min al-'usur wa fi kulli zaman min al-azminah tadhhar fitan wa aqwal wa 'ibarat, lakin ahlus sunnati wal jama'ati wa ahlul haqq la yata'atharu wa la yataza'za'u. Sebagaimana telah kita dengar atau bahkan kelak akan kita dengar, setiap zamannya, setiap masanya bakal muncul fitnah, ucapan-ucapan, istilah-istilah yang bikin bingung orang. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah tidak bakal terpengaruh atas fitnah-fitnah itu semua, karena mereka di jalan yang hak, di jalan yang benar. Wa man kana sahib irtibat bi sanad bi alim bi wali ولا سيما إذا كان هذا العالم والولي ينتمي إلى دوحة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يزل. Barang siapa yang mempunyai sanad, mata rantai penghubung kepada ulama, kepada orang alim, bahkan kepada walinya Allah, dan terlebih lagi ketika orang alimnya dan wali Allah punya sambungan sampai Nabi Muhammad SAW, maka tidak bakal ragu lagi, tidak bakal bingung lagi. أما من كان يستمع إلى وسائل الإعلام أو ما يقال في التلفاز أو الإنترنت دون أن يكون له مرجعية وشيخ سيتأثر. Adapun orang-orang yang hanya mau mendengar dari media sosial atau berita-berita dari televisi atau dari internet, dari HP-nya, maka ada sandaran tanpa ada rujukan dari apa yang dia dengar, maka ini pun bakal mudah terpengaruh. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في قلوبهم في أرواحهم وليس في السطور ولا في الكتب ولا في التلفزيون ولا في الإنترنت. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ilmu, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala telah jelas Allah letakkan di hatinya mereka para ulama. Di dalam dada mereka, di hati mereka lah ilmu, warisan Nabi Muhammad SAW, bahkan bukan di lembaran-lembaran, bukan di kitab-kitab, atau bahkan terlebih lagi bukan di televisi atau di media sosial. ومن الشيء الذي يذكر ويرى في هذه الحياة الدنيا أن أهل السنة والجماعة وأهل التصوف والمرتبطين برسول الله وآل بيت رسول الله تجد أنهم يختلفون على غيرهم بتواضعهم وكثرة أخلاقهم وسكوتهم وصمتهم أكثر من غيرهم. Dan sebagaimana dilihat dan disebutkan, kita ketahui bahwasanya mereka para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka para ulama ahli tasawuf, para sufi ahli tasawuf, mereka berbeda dengan yang lainnya. Dengan apa? Dengan banyaknya akhlak mereka, tenangnya diri mereka, wibawa diamnya mereka, tidak banyak bicaranya mereka, berbeda dengan kalangan-kalangan yang lain. Walamma akhadha al-awail nasibahum
من خلق رسول الله ولا سيما تواضعه صاروا مغناطيسا للقلوب، حتى المعتدي والذي شوش في فكره وعقله يتأدب ويتراجع ويجد أنه أمام جبل من علم وولاية وصلاح. Mereka mengambil tawadhu dari Nabi Muhammad SAW, ulamanya, sehingga mereka dengan tawadhunya yang meniru Nabi Muhammad SAW maka bermanfaat lebih luas kepada umat manusia. Bahkan yang memusuhi, yang tidak bisa terima, tidak mau ikut dengan pendapat mereka pun kelak bakal ngikuti karena tawadhunya mereka niru Nabi Muhammad SAW, karena ngelihat di depan mereka tawadhu, kerendahan hati yang diisi dengan ilmu seperti gunung. وعندكم هنا في بلاد تقل والشيء بالشيء يذكر حبيبنا العارف بالله ورسوله الإمام محمد بن طاهر الحداد نفعنا الله بأسراره وأنواره كان يقول إنما أنا خادم للمؤمنين، يستشعر أنه خادم للمؤمنين فصار مغناطيسا يأوي إليه ويرجع إليه الناس. Dan sebagaimana kita di Tegal nyambung sesuatu disebutkan, itu di Tegal adalah Habib walinya Allah Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau salah satu ulama besar yang mengatakan, saya adalah pelayan bagi semua mukminin. Yang seperti inilah, kerendahan hati yang seperti ini, ketika sadar menjadi pelayan mukminin, maka mereka menjadi magnet yang mengumpulkan seluruh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وعندنا في حضرموت قريبا ما يقارب 50 أو 60 سنة كان الإمام الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين عند شيخه مفتي الديار الحضرمية الحبيب عبد الرحمن المشهور كان يصنع القهوة حتى أن بعض الناس تكلم عليه وقال له شيخ أثبت وسيأتي اليوم. وجاء اليوم صار كل هؤلاء الذين يحضرون ومن بعدهم عرفوا قدر هذا الرجل وزاد عليهم وصار هو المغناطيس للقلوب في تلك البلاد. Dan juga di Hadramut tidak lama, kurang lebih 50-30 tahun yang lalu, adalah Habib Alwi bin Syahab. Beliau punya guru mufti kawasan Hadramut, yaitu Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau Al-Habib Alwi bin Syahab ketika belajar kepada gurunya sering berkhidmah untuk membagikan kopi, sehingga diomongi sama yang lainnya, kenapa hanya membagikan kopi? Dia mengeluh kepada gurunya, kata gurunya, tetaplah bersabar dalam keadaan itu, nanti bakal datang waktunya. Akhirnya tidak berlalu waktu lama, beliau Al-Habib Alwi bin Syahab dengan keberkahan yang dia dapat, dialah yang menjadi magnet untuk datangnya orang-orang yang dicintai oleh orang-orang. Qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin, fi ayatil ukhra واخفض جناحك لمن اتبعك للمؤمنين. يخاطب رسول الله بهذا والخطاب للأمة واقع، ومعنى واخفض جناحك أي ألن جانبك وتواضع. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, rendahkan sayapmu, dirimu kepada orang mukmin. Dalam ayat lain Allah berfirman, rendahkan dirimu wahai Nabi Muhammad kepada orang yang mengikutimu wahai Nabi Muhammad, kalangan mukminin. Ini yang diperintahkan Nabi Muhammad, namun itu juga mengarah kepada umatnya. Maksud rendahkan diri, maksudnya lembutkan perangaimu kepada seluruh mukminin. ذكر الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء أن أصحاب النجاشي جاءوا إلى مدينة رسول الله فاستقبلهم النبي وقام بنفسه عليه الصلاة والسلام يخدمهم، فقالت الصحابة يا رسول الله نكفيك، لست أنت اللي تخدمهم، نحن نخدمهم. فقال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين فأردت أن أكافئهم فأخدمهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Begitu juga seperti kisahnya sahabat-sahabat orang-orangnya Raja Najasyi ketika datang ke kota Madinah untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW, itu
beliau sendiri Nabi Muhammad SAW yang berdiri untuk melayani mereka, sehingga para sahabat tidak enak mengatakan, ya Rasulullah, cukup kita aja yang melayani mereka, engkau tidak usah ikut melayani, kita aja bisa melayani mereka. Kata Nabi Muhammad, tidak, saya mau sendiri yang melayani mereka, karena dahulu mereka orang-orang yang menyambut baik sahabat-sahabat saya ketika datang ke mereka, maka ingin balas budi saya sendiri melayani mereka. وجاء في الشمائل النبوية عند الترمذي وعند الإمام النبهاني وغيره أن السيدة عائشة سئلت عن خلق رسول الله وعن أفعاله وأحواله في بيته، فقالت كان رسول الله في مهنة أهله، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، وكان أكثر عمل يعمله في البيت الخياطة، يخيط الثياب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Itu sebagaimana diriwayatkan dalam kitabnya Imam Tirmidzi dan Imam Nabahani, ketika Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad, ditanya tentang akhlaknya Nabi Muhammad di rumah tangganya. Kata Sayyidah Aisyah, beliau Nabi Muhammad SAW ikut bantu dalam urusan rumah tangganya, kata Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad ikut jahit bajunya sendiri, benerkan sendalnya, bahkan ikut memeras air susu dari hewan ternaknya. Nabi Muhammad ikut bantu urusan tetangga, bahkan disebutkan paling sering Nabi Muhammad SAW itu jahit bajunya sendiri apabila rusak. وذكروا أن الإمام مالك إمام أهل السنة والجماعة في عصره كما قيل عنه لا يفتى، ومالك في المدينة أرسل إليه خليفة المسلمين هارون الرشيد أن ائتي إلينا نتعلم منك، قال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليكم، تعال أنت. Sebagaimana kisahnya Imam Malik, mufti di kota Madinah, sampai dikatakan tidak ada yang menyampaikan fatwa ketika adanya Imam Malik. Itu Imam Malik ulama besar, dikirim oleh khalifah pada masa itu Harun ar-Rasyid, ngirim kepada Imam Malik untuk datang kepada khalifah agar mereka belajar dari Imam Malik. Jawaban Imam Malik, ilmu mulia, sehingga ilmu itu harus didatangi, tidak mendatangi ilmu. Datang ke sini kalau mau belajar. فوصل هارون الرشيد بموكبه إلى المسجد النبوي حيث يعلم ويدرس الإمام مالك، فوجد المكان مليان، فجلس آخر المجلس وقال ائتوا بكرسي، فجلس على الكرسي والناس على الأرض. Akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid pun datang kepada pengajiannya Imam Malik. Dia datang ke Masjid Nabawi, di tempat Imam Malik ngajarkan ilmu. Di situ dia datang dan hadirin sudah ramai, sehingga dia datang di bagian belakang. Kemudian dikatakan, bawa, datangkan kursi, kasih dia kursi. Dia duduk di atas kursi dan yang lain duduk di bawah. وكان الإمام مالك يدرس في باب العبادات الصلاة والوضوء ونحو ذلك، وإذا به يغير الموضوع ويقول قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تواضع لله رفعه الله، فاستحى هارون الرشيد وقال ابعدوا الكرسي اجعلوني مع الناس. Itu saat itu Imam Malik sedang ngajar masalah ibadah, masalah sholat, masalah wudhu dan segala macam. Kemudian tahu-tahu merubah pembahasannya. Imam Malik langsung mengatakan, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi Muhammad bahwasanya orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala maka bakal ditinggikan derajatnya oleh Allah. Khalifah Harun ar-Rasyid pun malu. Akhirnya, pinggirkan di kursinya, saya tidak usah duduk di kursi, duduk di bawah bersama yang lain. وأصل التواضع أخيرا في القلب. Dan inti dasar daripada tawadhu, rendah hati, itu aslinya adalah pada dalam diri hati kita. والله يعلم بنية الإنسان. Allah Maha mengetahui tentang niatnya manusia. كثير من حبائبنا وعلماء الأمة كانوا على هذا المنوال فنشروا العلم والسلام في كل مكان. Banyak di antara habaib kita, ulama kita, yang mereka punya ini, niat ini di dalam diri mereka, dalam hati mereka, akhirnya mereka mampu menyebarkan, memberikan manfaat kepada umat manusia. ننوي جميعا في شهر ربيع الأول أن نكون إن شاء الله من المتواضعين. Kita niatkan bersama di bulan Rabiul Awal agar kita insya Allah menjadi orang-orang yang mutawadhi, yang rendah hati. اللهم بارك في هذا المجلس. Ya Allah, semoga Allah berkahi ini majelis. وتغشى حبيبنا حسن بن حسين بن الشيخ أبو بكر بواسع المغفرة والرحمة. Allah liputi kepada Habibana Hasan bin Husain bin Syekh Abu Bakar dengan rahmatnya yang luas. واحفظ ابنه الحبيب محمد الباقر وإخوانه أجمعين
والقائمين على هذا المجلس. Semoga Allah berikan penjagaan kepada anaknya Al-Habib Muhammad Baqir dan seluruh saudaranya dan yang ikut andil jadi panitia di acara ini. واحفظ حبيبنا المنصب عبد الله بن حسن الحداد بما حفظت عبادك الصالحين. Dan juga semoga Allah berikan penjagaan kepada Al-Munsib Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad sebagaimana Allah berikan penjagaan kepada hamba-hambanya yang saleh. واحفظ جميع حبائبنا وعلماءنا ودعاتنا وأهل السر فينا من كل سوء ومكروه. Semoga Allah jaga semua para habaib, para ulama, para dai dan kita semua dijaga oleh Allah dari segala kejelekan dan hal yang tidak disukai. وإن شاء الله لا ينتهي شهر ربيع الأول إلا وقد نظرنا إلى وجه رسول الله. Dan insya Allah tidak berakhir bulan Rabiul Awal kecuali kita telah memandang wajah Nabi Muhammad SAW. ولا ينتهي شهر ربيع الأول إلا فرج الله على أخواننا في غزة وفلسطين. Dan tidak berakhir bulan Rabiul Awal kecuali telah Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. وأزال هذه الفتنة التي انتشرت في هذه البلاد. Dan Allah hilangkan fitnah-fitnah yang tersebar di negara kita. وسائر بلاد المسلمين. Dan kepada seluruh wilayah dan negara muslimin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم سما سما.